जोङो जुमदार ब्लक इउपिपिएल आफादगिरि नेहाथारि इउथनि आफादगिरि ओमफ्राय जोंनि फेरेनबुदिनि भाइस प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय खारिय मुर्मु जों दिनै बाहाय फैदों माने नैबे उपेन्द्रपुर गामिनि लामाया दै सिंजोंहाय खुरखालांनायखौ जों खोनानानै जों बेखौ नायनो फैदों ओमफ्राय जाहाथे बियो जोङो सरकारनाहाय जोङो एमएलए बा इएम जिखुनु माबा मोनसे थाब जाहाथे नैबेयो बे दै सिंहाय सेरमायलांनाय खुरखालांनाया थाब बेखौ बानायनो थाखाय बेबस्था जायो बेखौहाय जों नाजागोन दा बियो जुदि खुरखाथायोब्ला बायफ्लंथायोब्ला ओरैहायनो जान बाहन 6-7थासो गामिया बिराद उसुबिदा जागोन जेरैबायदि बरगफा फुलकुमारि हल्दिबारि ओमफ्राय फकिहागा नैबेफोरो माने 6-7थासो गामिया थांलाय फैलाय बिराद उसुबिदा दा बेखौहाय जोङो खोनानायखाय जोङो थाब नायफैदों आरो बेखौहाय जोङो सरकारनाव जा हायो जों बेनो बुंहरनाय बेबस्थाखौ जों लागोन ओनसोलाव थानाय गोबां माने बेबायदि समस्याफोर दङ लामानि आरो लामा बायफ्लंनाय आरो बाना फिसा फिसौ बाना जानानै माने लामानि खहा जानायफोर दङ माने मा राहा लागोन बेजों लोगोसे जोंहाय ओरै जेनेबा भगिहागाहाय सद नाला दं बेहाय थांलाय फैलायनि बेबस्था गैया ओरैहाय बै खदाहाय मोनसे खिबा लेथ'मथ्रा दङ ओमफ्राय बिनि उनावहाय आरो ओरैहाय मोनसे दंबावो दा बेफोरबो माने थांलाय फैलाय लोमजानाय साजानाय स्कुल थांलाय फैलाय बिराद उसुबिदा दा बेखौहायबो जोङो फोसाबनाय थाखाय सरकारनिसिम जों जानायगोन आरो बेखौहाय लासै लासैनो जों बेखौ फोसाबनायनि बेबस्थाखौ जों लागोन হ্যালো আমার এই যে উपेन्द्रपुर ডং আছে আর উपेन्द्रपुर রাস্তা যেটুই আমার এই রাস্তার তলতে ডঙর পানি সারা বুড়াতে যেতে খাল খন্দেছে ভিতরত কি যে বনাইছে সেটুই আমি না জানো কিন্তু সেই রাস্তার ভাঙার অবস্থা হয়েছে যেতিয়া সেই ৰাস্তা যদি ভাঙিলে 6-7টা গাঁও বহুত অসুবিধা হ'ব আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া স্কুল যে অহা যোৱা কৰে তাৰো বন্ধ হ'ব তাৰ কাৰণত আমি চৰকাৰৰ ওচৰতে অনুৰোধ কৰি যাতে অতি সোনকালে সেই খালটো বন্ধ কৰি যেতিয়া ৰাস্তাটো নাভাঙে আৰু যেতিয়া ৰাজ্যৰ কাৰণে যেতিয়া ভাল হ'ব যেতিয়া বেমাৰত হ'ব চৰকাৰৰ পৰা যেতিয়া গাড়ী আনিব সেইটো গাড়ীও না আসা যাওয়া নহ'ব সকলোৰ বন্ধ হ'ব আৰু যদি সকলোৰ বন্ধ হ'লে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ স্কুল যোৱাটো বিৰাট অসুবিধা হ'ব তাৰ কাৰণত আমি চৰকাৰৰ ওচৰতে অনুৰোধ কৰে অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটো যেতিয়া ভাঙি নোৱাৰ আগতে যেতিয়া বন্ধ কৰিলে এই খালটো আমালোকৰ কাৰণত বহুত ভাল হ'লেহেঁতেন চৰকাৰৰ ওচৰতে এটি অনুৰোধ আৰু দাবী থাকে যেতিয়া অতি সোনকালে আমাৰ ইউপিপিএলৰ যিটো চৰকাৰ আছে যেতিয়া সোনকালে যিটো চাই সেইটো বন্ধ কৰি দিলে আমাৰ সকলোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু গাঁৱৰ যিমান ৰাজ্য আছে 6-7 গাঁৱত যেতিয়া ভাল পালে আৰু সেইটোই ভাল কাৰণত যেতিয়া ব্যৱস্থা কৰিলে চৰকাৰৰ ওচৰত আমি সেইটোই দাবী ৰাখিলোঁ নমস্কাৰ